हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज गणेश पूजा उपलक्षे आम सब सजा हो तो मार्केट देखा ये मो सांग हिरोइन भाई देखा तो पूजा ब्लॉगटा पूरा शेयर करें। आई होप कि आप मतलब बहुत सपोर्ट करें। तो आज आम जो पूजाटा गत काली डेकोरेशन करते आप देखी अलमोस्ट कहीपरि के सुंदर लगे आप रातिर भ्यूटा देखेबी पूरा मेघ जमी जह्न उपर मेघ उपर ठाकुर बसुन सेमती ही देखा आपण मैंने आपन पूजा केमती सेलिब्रेट करें मुझे जनवा टोटाली भूल ओम श्री कुमाराभ्यं स्वाहा ओम वैश्वानराय स्वाहा ओम जातवेदसे स्वाहा ओम वैशारुडाय स्वाहा ओम अग्नि सृष्टिकृते स्वाहा ओम ओम अग्नि सृष्टिकृते स्वाहा। आपण मैंने तो देखला आम मेस रे केमती पूजा है तो मेस तो पूजा है बाकी आम ए बुलाया जाऊँ काली देखी आपण मानक जो विश्वकर्मा पूजा मेला आज आम देखा बालेश्वर केते प्रकार ठाकुर होते बेस नहीं गणेश ठाकुर आते सुंदर सजाणी होती तो आपण मैंने पूरा ब्लॉगटा मो सहित देखु आप जापर बालेश्वर केमती पूजा है। फास्ट गणेश मूर्ति आम देखिलु सिद्धि कल्याण मंडप पाखे यही मूर्तिटा अच्छी देन आम जीव चिड़िया पोल पाखक चिड़िया पोल यूँ स्टार्ट होती तो देखु बढ़िया पूरा लिचु लाइट देके सजा हो बहुत सुंदर लगुच सजेवाटा तो ये आम जाऊे आपण भी मो सहित चलतु कौन कौन सब ठाकुर को केमी सजा आपण मैंने भी देखिए कौ कौ बेसर आज ठाकुर बसते सहीटा भी देखीदे ठीक अच्छे 2023 यहाँ केमती कौन है देखा चलतु मो सहित। वाओ फास्ट मूर्ति रही चिड़िया पोल रही वाओ आसी देखिए केते सुंदर मूर्ति आते सुंदर सजाणी है तो यहाँ है फास्ट मूर्ति आपण मैंने भी देखते मो सहित आपण मैंने भी मो सहित 1 बाय 1 ठाकुर देखी चलतु जोटा आपण मन को सबुठ पसंद आसो मत लास्ट को कमेंट कर जनइबे। सेकेंड मूर्ति स्थापित होती क्लब सेंट सिटी तरफ आउ मूर्तिर रूप भी आपण मैंने देखिपे बहुत सुंदर देखा प्रभु गणेश आउ ब्लैक एंड गोल्डन कलर ऊपर थीमटा अच्छे बहुत सुंदर लगे। यहाँ हूँ थर्ड मूर्ति भी प्रभु गणेश बहुत सुंदर देखा एबे देखो फोर्थ मूर्ति फोर्थ मूर्ति आप देखिपे केते सुंदर ही मैंने ठाकुर को बाल्यकाल बेस दिखाई बस झुलण बसला भाया एंड एटा हूँ फिफ्थ देखिपे बहुत सुंदर लगुच तो जी आस्ते आस्ते आपण मन को देखा आस्ते आस्ते जिते संध्या हो चलती बढ़ी चलती भिड़ बोधे नागराज को थीम देन तापर मूर्ति वाओ एते बड़ मूर्ति देखिपे बहुत सुंदर भी लगुंट प्रभु गजानन देन यहाँ आउ गोटे मूर्ति द ब्लैक व्हाइट ग्रुप तरफ तो देन जीवा यहाँ गोटे मूर्ति आपण मैंने गणुवे केतेटा मूर्ति है आपन को देखी मु आपन को कोटा भल लगे आप मत पर जनइबे कमेंट माध्यम ठीक अच्छे यदि आपण मन को भल लगे ना नेक्स्ट ईयर को निहाती आसवे बालेश्वर बुलायापाई तो यही मूर्ति ना बहुत सुंदर लगुच बाकी मुझे यार थीम जानना बाकी बहुत 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 ही सुंदर लगुच कलर कॉम्बिनेशन आउ यहाँ देखु प्रभु गजानन बापा माने पिता महादेव थीम नहीं कि विराजमान कर बहुत सुंदर भी लगुच देन वाओ बहुत सुंदर लगुच गोटे पर गोटे आपण मो सहित भी देखी चलते मु भी देखी चलती आपण भी मो सहित देखी चलती बहुत सुंदर लगुच ठाकुर एबे तो ये घंटी माने बेल रो सजा है सब देखा जाऊ ठाकुर को कौ भाया रूप दिखाई तो पूरा गोल्डन कलर रे अछंती प्रभु गजानन आउ बहुत बहुत लोग भी फोटो उठाउछंती एंड वाओ केते सुंदर सजानी है बहुत सुंदर सजानी है वाओ एबे देखो तो डोला भितर
ବଲ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆମର ତ ଏପଟେ ପାଛିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସପ ଯେଉଁଥିରେ ବୁଣନ୍ତି ସାୟଦ ସେଇଥିରେ ହେଇଛି ଡଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଥିମ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଗଜାନନ, ଆଉ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୋତେ ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଥିମ୍ଟା ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ବାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାଲ୍ୟ ଗଣେଶ, ଆଉ ପୁରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଥିମ୍ ପୁରା ମାଠିଆରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଆକାଶ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଥିମ୍ଟା, ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯେତେ ବାଲ୍ୟ ଥିମ୍ ନିଆଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଆ। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଠାକୁରଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରୁନଥିବେ ଏଥିରେ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦିସ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରେୟନ୍ସ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ କଲର୍ 10 ଟଙ୍କିଆ କଲର୍ ଆଣିକି କଲରିଂ କରୁଥିଲେ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦୁଇଟା ସାରା ମୂର୍ତ୍ତି ସେଇ କଲର୍ରେ ହିଁ ବନାହେଇଛି। ଦେନ୍ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ଯିବା। ବଢ଼ିଆ ରକ ସଜାସଜାଣି ତ ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉ ନେକ୍ସଟ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତ ବଢ଼ିଆ ରକ ଲାଇଟିଂ କରାହେଇଛି। ବାକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ୱାଓ ସୋ ନାଇସ୍। ଉପରେ ବୋଧେ ବୀଣା ଧରିକି ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି, ତଳେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ମୂର୍ତ୍ତିର ବେସିକ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏବେ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଯିବା ବାଲ୍ୟ ଗଣେଶ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୟୂର ବସିଛନ୍ତି। ବେସିକାଲି କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ମାନେ ଗଣେଶଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂର। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିମ୍ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାହେଇଛି। ବାକି ମୁଁ ଆର ଥିମ୍ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଫଟୋଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା। କାରଣ ଏଇଟା ହନୁମାନ ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ବେସିକାଲି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା, ଏଇ ଥିମ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ମୁମ୍ବାଇରେ ବି ହେଇଛି, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଥିମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚୁଟି ଜାଗାରେ ଅଛି ହେଉଛି ଗଛ ପତ୍ର। ତ ତାଙ୍କ ଥିମ୍ ମୋତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ, ତାଙ୍କ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଠାକୁର। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ବାହାର କରିକି ଗଲା ପରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋରି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କଲାବେଳେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଥିମ୍କୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏ ଥିମ୍ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିବା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ମୋତେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଲି ଆସିଲେଣି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସଜାଣି ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ଏଇଟା ବି ନାଗ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଧେ ଥିମ୍ ଅଛି। ୟାଙ୍କର ଥିମ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ବାକି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକାୟିତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଣପତି ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଠି ସଜା ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସାରା ସଜାଣି ବି ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୋତେ ଏଇ ଠାକୁର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟ ଗଣେଶ ଠାକୁର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମରି ଭଳିଆ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବି ମହାଦେବଙ୍କର ଥିମ୍ ନିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଆକାଶ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଦେନ୍ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ଲରି ଯେଉଁଠି କୁହନ୍ତି। ତ କଚେରୀ ପାଖରେ ଲରି ମାନେ ଲରି ନାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥାଏ। ସେଇଠି ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହଉ, ଯେକୌଣସି ପୂଜାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିମ୍ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ମଣ୍ଡପ ହେଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଳା ବି ବସିଛି, ଆମେ ମେଳା ବି ବୁଲି ବୁଲି ଯିବୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସେଠି କେଉଁ ଥିମ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବନା ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମେଳା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ମେଳା ବୁଲୁଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ବସିଛି, ବେଶୀ ବସି ନାହିଁ, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜାରେ ମେଳାରେ ବସିଥିଲା ସେତେ ବସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସମ୍ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ସଜାଣି ହେଇଛି, ଶକ୍ତିମାନ ବୁଲେଇ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ବୁଲେଇରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଠିକି ପ୍ରାୟ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଏଠି ଭୋଗ ବି ମିଳେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଲରିଟା ଏମିତି ଥିମ୍ ହେଇଛି,
सामने ठाकुर अछंती एटा लरी एटा हूँ लरी बोली लेखा भी होती आपण मैंने देखिपे मैंने ऊपर गोटे थीम रे बना है देखो यहाँ पूरा थीम टा मुझे देखी दूँ आपको कार्डबोर्ड छपाई महादेव को भितर आपको जी भितर को जी गेट अच्छी भितर को गला ही आपको गणेश देखा माने बापा भितर को गले पुओ देखा तो से भाया ही थीम कराई लरी रे तो प्रभु महादेव अच्छा पूरा मंडप टाइप कराई देन आम भितर को जी गणेश ठाकुर को कौ ये रखाई देखा देखिपे ये मूर्तिटा पूरा चार मगज जो चार मगज आम रोषे कर चार मगज ही मूर्तिटा पूरा तैयारी बहुत भिड़ होती आमको जल्दी जल्दी बाहर कर दिया आउ बाहर को बाहला पर भोग भी मिलूँ से तो देखो फकीरमोहन गुले भी केते सुंदर लाइटिंग कराई सजाई बहुत सुंदर है तो ये मेला शेष कर बुला शेष कर थैंक यू।